जय जगन्नाथ। आशा करे समस्ते भलरे थिबो। डीआर एजुकेशन चैनल रे समस्त को स्वागत। आज आमे ये वीडियो रे आलोचना करिबा अष्टम श्रेणी इंग्लिश जार नाम रखा जाइछि जस्मिन। तार आज यूनिट 1 रो नाम अछि विट एंड विजडम। से यूनिट 1 रो चैप्टर 2 आमे आलोचना करिबा। ये चैप्टर 2 रो नाम अछि ए कंक्रीट एग्जांपल। पिला माने आमे जिबा ए कंक्रीट एग्जांपल देखिबा। बही देख ए कंक्रीट एग्जांपल आमे एठी लेखा है कि गोटे वर्ड देख नुआ वर्ड ए कंक्रीट। ए कंक्रीट मीन्स जोटा आमे इंग्रजी रे कहउछि रियल बा वास्तव बा आमे के प्रकृत कहंती रियल। एग्जाम्पल रो उड़िया तुम माने जानिछ समस्ते उदाहरण। ए कंक्रीट एग्जाम्पल बा ए रियल एग्जाम्पल यार उड़िया अर्थ होची एक वास्तव उदाहरण जहाकू लिखिचंती पोएट रेजिनाल्ड आर्केल। तेणु रेजिनाल्ड आर्केल जड़े स्क्रिप्ट राइटर पिला माने कौन ना स्क्रिप्ट राइटर कहले जे चित्रनाट्य लेखंती बा ताकू आमे कहूचे कहानीकार बा कथाकार। से जड़े मध्य नोवेलिस्ट। तेणु ए कंक्रीट एग्जाम्पल रे आमे देखिबा आर्केल पोएट आर्केल केते सुंदर भावरे दैनंदिन जीवन रे जो परिस्थिति रे जो विडंबना एवं व्यंग जोटा आमे कहूचे विद्रूप बा थटा ताकू किमती हाइलाइट करिसेंती पोएम रे बा आलोकित करिसेंती। आमे ताकू देखिबा बा आमे ताकू एमती कहिबा रेजिनाल्ड आर्केल हाइलाइट्स आयरनी एंड सटायर इन एवरीडे सिचुएशंस। अर्थात आर्केल को द्वारा लिखित एक वास्तव उदाहरण कविताटी दैनंदिन परिस्थिति रे विडंबना एवं व्यंग जोटा विद्रूप आमे कहूचे आलोकित करे। आमे देखिबा ए कंक्रीट एग्जांपल बा ता उड़िया रो अर्थ हला एक वास्तव उदाहरण। जीवा पिला माने आगु को नजर पकाउटी बही रे लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आमे पढ़िबा पूर्व चलो ए कार्यकलाप को करि नबा। देखो 1 नंबर रे कोन देछि ना रीड द नेम्स ऑफ आइटम्स यू यूजुअली फाइंड इन ए गार्डन एंड राइट देयर नेम्स एग्नेस्ट ईच पिक्चर गिवन बिलो। तार अर्थ कोन ना रीड द नेम्स ऑफ आइटम्स। तमें से आइटम गुड़िकर ना को पढ़। यूजुअली तमें साधारण भाव में बगीचार जो जिनिस बा से आइटम गुड़िक देखिया को पाउच से जिनिस गुड़िकर कौन कर ना गुड़िक लेख। से चित्र देइछि एठी तले जो चित्र गुड़िक देइछि से चित्र गुड़िकर कौन ना ता तले आमे लिखिबा। तेणु एठी देखिबा कौन सब देइछि। देख प्रथम देइछि कौन ना गार्डन होस। ये गार्डन होस कौन पिला माने ना गार्डन तो आमे सब जानिचे बगीचा। होस पुनी कौन गार्डन होस। ये गार्डन होस कहले बगीचा रे आमे पानी दवा पई कौन करू ना जलवाही नली व्यवहार करू। बगीचा रे पानी दवा पई आमे जो जलवाही नली व्यवहार करू से नली अग्रभाग रे एक पानी को छिंचिबा पई कोणा हेइथिबो देखिथिबो पिला माने सान सान कोणा सब थिबो। तेणु गोटे नोजेल लगी था। तेणु सहीटा को आम कौचे कौन गार्डन होस। बगीचा रे पानी देवाई जलवायु नली को आम इंग्राजी रे कौचे गार्डन होस। सेकेंड जीवा सापलिंग लिखाई। सापलिंग माने चारा। नेक्स्ट जीवा हेज। ये हेज कौन ये हेज रो अर्थ हूँ कौन पिला माने हेज रो अर्थ हूँ बाड़। हेज कौन से बाड़ ना ये रो ऑफ बुशेस दैट मेक्स ए काइंड ऑफ वॉल अराउंड ए गार्डन। ए रो ऑफ बुशेस। ए रो माने धाड़ी बुशेस कहले बुदा गुड़िक। बुदा कहले कौन ना देखिथिबो पिला माने तमें सब नजर थिबो स्कूल हो कि कहार घर पाखे हो कि टिके बगीचा फगीचार भी तुम देखिथिबो अनाबना गछ जो गछर ना कि आमे सठिक भाव में जानी नथिबा से गछ गुड़िक एमती धाड़ी 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 हेकिरी एक गोटे बाड़ भड़िया बाड़ भली चारिपाटे बुली जाइथिबो से बगीचा हो कि पड़िया हो ताको आमे कहूचे हेज। हेज मीन्स
କାଠ ବାଉଁଶର ବାଡ଼ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗଛରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନାମନା ଗଛ ସବୁ, ସେ ଗଛର ନାଁ ବି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ସବୁ ତ ଜାଣିନେ। ସେ ଗଛରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୁଦା ଭଳିଆ ପାଖକୁ ପାଖ ଲାଗିକିରି ହେଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହେଜ୍। ହେଜ୍ର ଅର୍ଥ ବାଡ଼ ବା ହୁଡ଼ା କିଏ ବି କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଫ୍ଲାୱାର ବେଡ୍ସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଫ୍ଲାୱାର ମାନେ ଫୁଲ ଜାଣିଛେ, ବେଡ୍ ମାନେ କିଏ ଶଯ୍ୟା ଜାଣିଛେ, ଶଯ୍ୟା ଯେଉଁ ଶୋଉଛେ ଆମେ ତାକୁ, ତା ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ ଶଯ୍ୟା କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାୱାର ବେଡ୍ ଏଠି ଫୁଲ ଶଯ୍ୟା ନୁହଁ, ଏଠି ଫ୍ଲାୱାର ବେଡ୍ସ କହିଲେ ଫୁଲର ବଗିଚା। ଏଠି ଫ୍ଲାୱାର ବେଡ୍ସ ମାନେ ଫୁଲ ବଗିଚା। ତାପରେ ଦେଖ ଫ୍ଲାୱାର ପଟ୍। ଫ୍ଲାୱାର ପଟ୍ ମାନେ ଆମେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ବା ସଜେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭେସଲ ବା ପାତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ରଖିଥାଉ, ତାକୁ ହচ্ছে ଫ୍ଲାୱାର ପଟ୍ ବା ଫୁଲ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବା ଫୁଲଦାନୀ କିଏ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଫ୍ଲାୱାର ପଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପେବଲ୍ସ। ତେଣୁ ପେବଲ୍ସ କ'ଣ ନା, ପେବଲ୍ସ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ବା ଆମେ ତାକୁ କିଏ କହନ୍ତି ଛୋଟ ଚିକ୍କଣ ଗୋଡ଼ି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲିଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ହାଲୁକା ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ ସାଇଜ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପେବଲ୍ସ। ପେବଲ୍ସ ମାନେ ଛୋଟ ପଥର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରକେରୀ। ଏ ରକେରୀ କ'ଣ ନା, ରକେରୀ କହିଲେ ଶୈଳ ଉଦ୍ୟାନ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପଥର ବଗିଚା କହିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫେନ୍ସ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଫେନ୍ସ। ଫେନ୍ସର ଅର୍ଥ ବି ପିଲାମାନେ ବାଡ଼ ବା ଆମେ ତାକୁ ଘେର କହିଥାଉ। ତେଣୁ ବାଡ଼ ତ ଆମେ ବୁଝିଲେ, ସେଠି ତ ହେଜ୍ ବୁଝିଥିଲେ, ଏଠି ଫେନ୍ସ କହିଲେ ବାଡ଼ କହିଲେ କ'ଣ ନା, କାଠ ଆଉ ବାଉଁଶରେ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ବାଘ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ଘର ବା ବଗିଚାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଘେର ବା ବାଡ଼ ତିଆରି କରିଥାଉ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଫେନ୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ ଫେନ୍ସ ଜାଣିଲେ। ଯିବା ତାପରେ ଭାଇନ୍। ଭାଇନ୍ କ'ଣ ନା, ଭାଇନ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲତା କହିପାରିବା ବା ଅଙ୍ଗୁର ଲତା, ଭାଇନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖେ ହୁଇଲ୍ ବାରୋ। ହୁଇଲ୍ ବାରୋ କ'ଣ ନା, ହୁଇଲ୍ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚକ, ବାର କହିଲେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ବା କିଏ ବି ତେଲା ଗାଡ଼ି କହ। ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ମାର୍କେଟ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ, ପାର୍କ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହୁଇଲ୍ ବାର ବା ହାତ ମୁଠା ଧରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପଟରେ ଥିବ, ମୁଠା ଧରିକିରି ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଠେଇକିରି ତାକୁ ଚକ ଲାଗିଥିବ, ପେଲିକିରି ନିଅନ୍ତି ଆମର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ପଟା ବି ଆମେ ତା ଦେହରେ ରଖିକିରି ବି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥାଉ, ତାକୁ କହନ୍ତି ହୁଇଲ୍ ବାର। ହାତ ପେଲା ଗାଡ଼ି ବା ହାତ ଠେଲା ଗାଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ତଳକୁ ତଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ତଳ 5ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ର ଆଗେ କରି ନେବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସାଇଡ୍କୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ହେଜ୍। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖିବା, ଆତଳେ ହେଜ୍ ବୋଲିକିରି ଲେଖିବା। ହେଜ୍ ଅର୍ଥ ବାର। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଏଇ ହୁଇଲ୍ ବାର ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ହୁଇଲ୍ ବାର, ଚକ ଲାଗିଛି, ଠେଲା ଗାଡ଼ିଟେ, ହାତ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ବା ହାତ ପେଲା ଗାଡ଼ି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ହୁଇଲ୍ ବାର। ଆଚ୍ଛା ତା ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। এটা ଗୋଟେ ଚାରା ଗଛଟେ ବା ଚାରା, ଆମେ ଆକୁ ସାପ୍ଲିଂ ବୋଲି ଲେଖିବା। ତା ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ଏଠି ଫୁଲ ବଗିଚାର ଚିତ୍ର, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଫ୍ଲାୱାର ବେଡ୍ସ। ତା ତଳକୁ ଯିବା ଆମେ, ଏଇଟା ତ କାଠ କିମ୍ବା ବାଉଁଶର ବାଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିଛି, ଫେନ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବାଡ଼ଟେ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ବା ଘେରଟେ ଅଛି, ଆମେ ଆକୁ ଫେନ୍ସ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟକୁ ଯିବା, ଉପର ଚିତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫୁଲ ଦାନୀ ବା ଫୁଲ ସଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର, ଆମେ ଆକୁ ଲେଖିବା ଫ୍ଲାୱାର ପଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏଠି ମୁଁ କହିଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବ କୂଳମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା କୋଉଠି ପଥୁରିଆ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପଥର ଥାଏ, ଛୋଟ ପଥର ଥାଏ ବା ଚିକ୍କଣ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ଗୋଲାକାରର, ବିଭିନ୍ନ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା ପେବଲ୍ସ ବା ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏ ଚିତ୍ର ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଥିଲି, ମନେ ଥିବ। ଆମେ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ନଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ଗାର୍ଡେନ ହୋସ୍। ତାକୁ ଲେଖିଦେବା ଗାର୍ଡେନ ହୋସ୍। ତାପରେ ଦେଖ ତଳ ଚିତ୍ରଟା, ତା ତଳ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଆକୁ ଭାଇନ୍ ଲେଖିବା। ଭାଇନ୍ ବା ଯେକୌଣସି ଲତା ବା ଅଙ୍ଗୁର ଲତା ବି କେହି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ
ଏଇଟା ଅଙ୍ଗୁରଲତା ଭଳି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝି ନେବା ଭାଇନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁରଲତା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ତ ରହିଲା, ଆଉ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ରହିଲା ରକେରୀ, ପଥର ବଗିଚା ବା ଶୈଳ ଉଦ୍ୟାନ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ୱାର୍କ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ 4। ୱାର୍କ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ 4 ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ବା ଏଟା ଦେଇଛି ଦଳଗତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଆମେ 4 ଜଣ ରହିବା। ପୁଣି କ'ଣ ଦେଇଛି ତାପରେ, 4 ଜଣକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରିବା। ହ୍ୱାଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗାର୍ଡେନ ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ହାଭ୍, ତମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଗିଚାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ବା ତମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଗିଚା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ 4 ଜଣକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଦଳ ହେଇଥିବ ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଆଲୋଚନା କରିବ କେମିତିକା ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟାନଟିଏ ହେଲେ ବା ବଗିଚାଟିଏ ହେଲେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମେନସନ୍ ଦ ଫିଚର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରିଜିନ୍ ଫର୍ ୟୁର ଚଏସ୍। ମେନସନ୍ ଦ ଫିଚର୍ସ, ମେନସନ୍ ମାନେ ଯୋଗ କରିବ, ତମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିବ କେମିତିଆ ବଗିଚାଟିଏ ହେଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତମେ ସେଇଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ରଖିପାରିଲେ ବିଶେଷତଃ ତା ଦେହରେ, କୋଉଥିରେ ନା ସେ ବଗିଚା ତମକୁ କେମିତିକା ବଗିଚା ଭଲ ଲାଗେ, ତା ଦେହରେ ଆଉ କ'ଣ ରଖିଲେ সেটা ভালো লাগিব সেই কথা দেই। দেখো নেক্সট কোন দ্যাট ইউ ক্যান ইনক্লুড এন্ড দ রিজনস ফর ইয়োর চয়েস এন্ড দ রিজনস, এবং তার কারণ মধ্যে লিখিব। যে বিশেষতা গুড়িক কেউ বগিচারে রহিলে আউ কোন যোগ কলে বগিচাটা তোমাকে সুন্দর লাগিব, তার কারণ মধ্যে লিখিব। কাহিকি এ জিনিসটা রখিলে বগিচাটা সুন্দর লাগিব, সে কারণ মধ্যে দর্শাইব। সে সেই কথা কোন কইছি না শেয়ার ইয়োর আনসার্স উইথ ইয়োর ক্লাসমেটস। তেণু এই যে শেয়ার আনসারটা তম ভিতরে আলোচনা হইতো, সেই আনসর বা উত্তর গুড়িক তোমার সাংগମାନଙ୍କ সহিত ବାଣ୍ଟିବ ବା କଥା ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବ ନା ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ରିଡ୍ ଦ ଟାଇଟେଲ ଅଫ ଦ ପୋଏମ୍। ଏଠି ହେଲା ଟାଇଟେଲ, ନୂଆ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବ ବି ଆଗରୁ, ଏଟା ତମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ, ଯେହେତୁ ତମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲଣି। ଟାଇଟେଲ ୱାର୍ଡଟେ, ଏ ଟାଇଟେଲର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏ ଟାଇଟେଲ ସେ କହୁଛି ରିଡ୍ ଦ ଟାଇଟେଲ ଅଫ ଦ ପୋଏମ୍। ପୋଏମ୍ ବା କବିତାଟିର ଟାଇଟେଲଟିକୁ ପଢ଼। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏ କଂକ୍ରିଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବା ଏକ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ। ଟାଇଟେଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେଡିଂ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଶୀର୍ଷକ ବା ସେ ତାର ନାଁଟେ ବା ଶିରୋନାମ ବି କିଏ କିଏ କହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଟାଇଟେଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ କମ୍ସ ଟୁ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ରିଡ୍ ଦ ୱାର୍ଡ କଂକ୍ରିଟ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ତମେ କଂକ୍ରିଟ ୱାର୍ଡଟିକୁ ପଢ଼ିଲ ତମ ମନରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଡଜ୍ ଇଟ୍ ହାଭ୍ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ମିନିଂ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୋଉ କଂକ୍ରିଟ ଶବ୍ଦଟି, ଏ ଶବ୍ଦର କ'ଣ ଆଉ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ଅଛି କି? ସେୟାର ୟୁର ଆନ୍ସର୍ସ ୱିଥ ୟୁର କ୍ଲାସମେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର। ତେଣୁ ଯଦି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତମ ଯୋଉ ଦଳ ହେଇଥିଲ 4 ଜଣକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ, ତମ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ। ଲେଟସ୍ ରିଡ୍, ଚାଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଏ ପୋଏମଟି ଏ କଂକ୍ରିଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ପୋଏଟ ଆର୍କେଲ ବା ରେଜିନାଲ୍ଡ ଆର୍କେଲ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏ ପୋଏମରେ ପିଲାମାନେ 3ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛି। ଆମେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ୱାଇଜ୍ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ନେବା। ଆର୍କେଲ ଏଠି କ'ଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଡୋର ନେବର ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ has got a garden full of stones, a crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond a sundial with a strange device which Mrs. Jones thinks rather nice. ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଏହାର ଅର୍ଥ? ଦେଖ, ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଡୋର ନେବର, ଆମେ ଜାଣିଛେ ନେକ୍ସଟ ଡୋର ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଲାଗିକିରି ପାଖ ଘରକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନେକ୍ସଟ ଡୋର ବା ପାଖ ଘର। ନେକ୍ସଟ ଡୋରର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ପାଖ ଘର। ନେବରର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ। ତେଣୁ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଡୋର ନେବର ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ, ତେଣୁ ରାଇଟର ଆର୍କେଲଙ୍କ ଘରକୁ ଲାଗି କାହାର ଘର ନା ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସଙ୍କ ଘର। ତେଣୁ ଏଠି ରାଇଟର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଡୋର ନେବର ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ has got a garden full of stones. No, Mrs. My next door neighbor, ମୋ
पड़िशा घर तार अर्थ आम बुझा नेक्स्ट डोर नेबर ताने पड़िशा घर बा मो पड़िशा घर मिसेस जोन ये टिके मु क्लियर करछि पिला माने मिस्ट्रेस रो शॉर्ट फॉर्म ताकू एमआरएस लिखाई छी बा ताकू मिसेस पढ़िबा तेणु मिसेस रो अर्थ आम कौन करबा महाशया कहि परिबा महोदय कहि परिबा श्रीमती की जानिछे सुनिछे भी केबे तेणु एटा शॉर्ट रे लिखाई मिसेस देखो माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स has got a garden full of stones फूल माने होची पूर्ण ऑफ स्टोन तार अर्थ मो पाख घर पड़िशा बा पड़ोसी मिसेस जोन कर एक बगीचा अच्छी जो कि से बगीचा रे पत्थर रे परिपूर्ण बा एक पत्थर बगीचा अच्छी ए क्रेजी पाथ ए लिली पॉट ए क्रेजी पाथ पाथ रो अर्थ ओडिया पिला माने कोन ओडिया अर्थ यार पाद चला रास्ता बा पाथ रो अर्थ पथ कि रास्ता कोन तेणु पाथ रो अर्थ हम बुझी नबा पाद चला क्रेजी रो ओडिया अर्थ होची उन्मत्त बा कि पागल बोधे कहते कौन पागल पाद चला रास्ता अच्छी ना आम ये बुझी नवा मिसेस जोन को से पत्थर बगीचा रे एक अजब प्रकारिया पाद चलार रास्ता अच्छी ए लिली पॉन्ड लिली रो अर्थ होची पिला माने कई फूल पॉन्ड अर्थ होची पोखरी एक कई फूलर पोखरी मध्य से बगीचा भितर अच्छे नेक्स्ट देखिबा ए रॉकेरी एंड जस्ट बियॉन्ड ए सनडाइल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस ए रॉकेरी पुणी बुझा ए रॉकेरी कहले कौन ना ये पत्थर बगीचा रे ये पत्थर बगीचार एंड जस्ट बियॉन्ड जस्ट माने ठीक बियॉन्ड कहले पिला माने कौन अपर पार्श्व रे पत्थर बगीचार अपर पार्श्व रे ए सनडायल रो अर्थ ओडिया पिला माने नुआ वर्ड ए सनडायल रो ओडिया अर्थ पिला माने सूर्य घड़ी विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस स्ट्रेंज कहले पिला माने कौन अद्भुत डिवाइस रो अर्थ होची जंत्र ए सूर्य घड़ीटी एक अद्भुत जंत्र भितरे अछि एकथा देखिचंती सेही पत्थर बगीचा रे आर्केल रेजिनाल्ड आर्केल तेणु से कौन कहते सनडाइल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस बगीचा भितर एक सूर्य घड़ी एक अद्भुत जंत्र भितर रही तेणु यहाँ सनडाइल कहले सनडाइल काम कौन पिला माने ना एबे तो आमे सबू जेहेतु डिजिटल जुग रे पहुंची गले आमे समस्ते एबे स्मार्ट वॉच पिंधुचे समय निरूपण करुचे जानूचे तादरू किंतु सनडाइल जेते बेले ए घंटा नथिला सेते बेले सूर्यंकर छाया द्वारा जो समय निरूपण करा जाउतिला ताकू आमे कहूचे सूर्य घड़ी सनडाइल जहाँ सूर्यंकर छाया द्वारा समय निरूपण करे सनडाइल बुझीला तेणु से बगीचा भितर एक अद्भुत जंत्र बगीचा रे एक अद्भुत जंत्र भितर एक सूर्य घड़ीटे हुई मिसेस जोन्स थिंक रादर नाइस खूब भल पाती रादर नाइस तेणु कवि रेजिनाल्ड आर्केल कौन लिखिं ए लाइन हुईच ये जो जिनिस सब से देखी से बगीचा भितर से ही कथा को रेजिनाल्ड आर्केल कौन कहते जहाँकि मिसेस जोन्स खूब भल पाँ ए सब जिनिस गुड़िक से पत्थर बगीचा भितर भल लगे तार अर्थ नेक्स्ट देखिबा माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स puts little plants between the stones. They are so delicate and small. They don't mean anything at all. I can't think how she gets them in unless she plants them with a pin. बुझबा को माय नेक्स्ट डोर नेबर कहले कौन मु कहि पूर्व तांजारे पढ़ी माय नेक्स्ट डोर नेबर मो पाख घर पड़ोसी मो पाख घर पड़ोसी मिसेस जोन्स पुट्स लिटिल प्लांट्स रो अर्थ कौन छोट छोट गछ लगान कोठी ना बिटवीन द स्टोन्स बिटवीन कहले मध्य रे बा मझिरे स्टोन्स बा पत्थर गुड़िक मध्य रे बा मझिरे छोट छोट गछ गुड़ी को लगान दे आर
ସୋ ଡେଲିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଦେ ଆର୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ସୋ ଡେଲିକେଟ୍, ଡେଲିକେଟ୍ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ଏଠି, ଡେଲିକେଟ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସ୍ମଲ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଛୋଟ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଛୋଟ। ଦେ, ଏଠି ଦେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଇଛି ନା ସେଇ ଲିଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସକୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ମିନ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ମିନ୍ ର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ମାନେ ମାନେ ବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ମିନ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ମାନେ ସେମାନେ, ପୁଣି ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆର୍କେଲ ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କବିତାକୁ ଏଠି ଅବତାରଣା କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ମିନ୍, ଯୋଉ ଜିନିଷର ଆଦମ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍। ଯୋଉଟା କୋଉ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ କଥା ଆମେ ପଢିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ନା ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସେ ନା ମିସେସ୍ ଜୋନ୍। ତେଣୁ ସେଇ କଥାର ଅର୍ଥ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଇ କାଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ହାଉ ସି ଗେଟ୍ସ ଦେମ୍ ଇନ୍। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ମନରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଇ କାଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ, ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି। କବି ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ହାଉ ସି ଗେଟ୍ସ ଦେମ୍ ଇନ୍। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ, ସେ ମାନେ କିଏ ନା ମିସେସ୍ ଜୋନ୍। ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବା ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସେଇ ପଥର ସଣ୍ଡା ଭିତରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା କବି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆଇ କାଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବିପାରୁନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଅନଲେସ୍ ସି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପିନ୍। ପୁଣି କବି ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅନଲେସ୍, ନଚେତ୍ ଯଦି ତାକୁ, ନଚେତ୍ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପିନ୍, ପିନ୍ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣ୍ଟା। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯଦି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ଜାକି ଜୁକି ହେଇକି ରହେ, ତା ଭିତରେ ବଗିଚା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା, କିନ୍ତୁ ବାହାରର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ହିଁ ଲାଗି ପଡିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ସରୁ ସରୁ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଠିଥିବାର ଦେଖିଥିବା ଆମେ, ଅନାବନା ଗଛ, ଯାହାକି ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବଗିଚାରେ ଦେଖିବାକୁ, ତା ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ତେଣୁ କବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି କଣ ଭାବିକିରି କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପିନ୍। ବୋଧେ ଏଠି ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏକ କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏକ ସରୁ କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାକୁ ବୋଧେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ବା ତା ଭିତରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା ପଥର, ଦୁଇ ପଥରର ଫାଙ୍କେରେ ତାକୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଡୋର ନେବର ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ once asked me round to see her stones. We stood and talked about a flower for quite a quarter of an hour. Where is this lovely thing? I cried. You are standing on it, she replied. ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ୟାକୁ ବୁଝି ନେବା। ଦେଖ, ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଡୋର ନେବର, ମୋ ପାଖ ଘର ପଡୋଶୀ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍, once asked me round to see her stones. ତେଣୁ କବି ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା once asked, ଥରେ ମତେ ଡାକିଲେ। କୋଉଠିକି ଡାକିଲେ ନା ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ସି ହର ଷ୍ଟୋନ୍, ତାଙ୍କର ସେଇ ପଥର ବଗିଚାକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଡାକିଲେ। ୱି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଫ୍ଲାୱାର। ୱି ଷ୍ଟୁଡ୍, ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ। ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ ଏଠି ମାନେ କିଏ ଠିଆ ହେଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଜିନାଲ୍ଡ ଆର୍କେଲ, ଅର୍ଥ ପୋଏଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେବର ବା ପଡୋଶୀ ଯିଏ ଥିଲେ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍। ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଫ୍ଲାୱାର, ଏବଂ ଏକ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ। ଫର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଏ କ୍ୱାର୍ଟର, ଫର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର। ଫର୍ ଏଠି କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାରକୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା। କ୍ୱାର୍ଟର, କ୍ୱାର୍ଟର କଣ, କ୍ୱାର୍ଟରର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଘର ବୁଝିବାନି। କାହିଁକି ନା କ୍ୱାର୍ଟର ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ବା ସମୟର ଏକ ଏକକ। ତେଣୁ ସମୟର ଏକକ ବା ସମୟ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର, ଆୱାର ମାନେ ଘଣ୍ଟା ବା ଘଣ୍ଟେଟେ, ଆନ୍ ଆୱାର ଏକ ଘଣ୍ଟା, ତାମାନେ ଏକ ଘଣ୍ଟାର କ୍ୱାର୍ଟର କହିଲେ ଆମେ 15 ମିନିଟକୁ ବୁଝି ନେବା। କବି ଏଠି କଣ ଲେଖିଲେ ଦେଖ, କଣ କହିଲେ, ୱି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଫ୍ଲାୱାର, ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ ଏବଂ ଏକ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ। କେତେ ସମୟ ନା ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ କଥା ହେଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, where is this lovely thing? I cried. I cried means ଏଠି ଚିତ୍କାର କଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ଚିତ୍କାର କଲେ କଣ,
कवि बड़ पार्टी कहले कौन कहले ना व्हेयर इज दिस लवली थिंग से सुंदर जिनिस कहीं नेक्स्ट लाइन देख यू आर स्टैंडिंग ऑन इट सी रिप्लाइड से उत्तर देले सी रिप्लाइड माने उत्तर देले उत्तर देला ये उत्तर देला कहले सुंदर लगे तेणु आम कह सी रिप्लाइड माने से उत्तर देले किए उत्तर देले ना मिसेस जोन्स कवि को उत्तर देले कहले कौन ना यू आर स्टैंडिंग ऑन इट ऑन माने ऊपर यू आर स्टैंडिंग आपण ताहा ऊपर ठिया होइछन तार अर्थ से पथर सुंदर बगीचा तार ऊपर आपण ठिया होइछन तेणु कवि एठी रेजिनाल्ड आर्केल से जानी पारि नाहंती तेणु तांको मिसेस जोन्स कौन कर ना से सुंदर बगीचा कथा कही शेष कहीं आम टिके पूर्वर पिला माने पढ़ुले कौन ना जेहेतु आर्केल को लिखित एटा ना गोटे आयरनी एंड साटायरिक पोएम माने व्यंग आ गोटा है आमर आयरनी है कौन ना विडंबना आ व्यंग को आलोकित करिछि हाइलाइट करिछि ए पोएम रे कहीं कह जाय नेक्स्ट आम कौन जानले ए रॉक गार्डन मे बी ए थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर समवन माने पिला माने कहा पाई एंड इट मे नॉट कैच अटेंशन ऑफ समवन एल्स अर्थ कौन यार ना एक पथर उद्यान कहा पाई सौंदर्य जिनिस हेई पारे एवं अन्य कहार दृष्टि आकर्षण करि पारे नाही जेहेतु आम पोएम रे पढ़िले मिसेस जोन तांकू भल लागुतला तांकर सेई रकेरी गार्डन टे पथर उद्यान टे शैल उद्यान टे पथर बगीचाटे किंतु इठी पोएट आर्केल सही स्थान रे थाई मध्य तांकर दृष्टि आकर्षण होई नथिला सेई सुंदर बगीचा कथा तेणु एटा आमे कोन पोएम रु सिखिले ना ये रॉक गार्डन मे बी ए थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर समवन एंड इट इज मे नॉट कैच अटेंशन ऑफ समवन एल्स आमे परवर्ती वीडियो रे यार प्रश्न उत्तर पाई पिला माने आलोचना करिबा मन देई टिके पढ़ो धन्यवाद पिला।